কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। আজ খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা বৈঠক শেষে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ছিলেন জেলাশাসক রজত পান্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, খোয়াই জেলায় প্রতিটি দপ্তরের কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রূপায়িত হচ্ছে। তিনি এদিন জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার দেওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির চাবি বেহালাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও তিনি তুলাশিখর ব্লকের স্বসহায়ক দলের একটি স্টল পরিদর্শন করেন এবং লাখপতি দিদিদের সঙ্গে কথা বলেন। हमारे इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन के सभी स्टेट में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी काम हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि जनधन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, ये सभी योजना इसी विचार से आज हम इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सभी जो हमारे रीजन के स्टेट है वहाँ बहुत अच्छी तरह से विकास का काम चल रहा है। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने किया है, तो उसी के माध्यम से हम सभी लोग इस केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के नाते हर एक नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट में जाके प्रवास करते हैं। त्रिपुरा राज्य में मेरा प्रवास है, एक 2 डिस्ट्रिक्ट का प्रवास तय हुआ था। तो आज मैं अभी यहाँ अपने खोहाई डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीएम साहब उनके सभी साथियों के साथ रिव्यू मीटिंग करिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस डिस्ट्रिक्ट ने किया है।